बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान में जो क्राइसिस है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कल जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ और इस्लामाबाद पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के दरख्वास्त पे इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके रात को ये बताया जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन रात को चूंकि मुराद सईद ने जब ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया और उन्होंने एक मैसेज भी किया, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग बनीगाला पहुंच गए और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे सारी रात फिर हमने देखा कि उसमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े, नौजवान, हर उम्र के लोग वहाँ पे इमरान खान के हिफाजत के लिए पहुंच गए थे और पूरी रात वहाँ पे उन्होंने पहरा किया और पुलिस को वहाँ पे आने से रोक दिया गया। और फिर सुबह हम देख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब के दीगर इलाकों से लोगों का सिलसिला शुरू हुआ और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलानात किए गए कि उनके जितने भी कारकुन हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाए। और फिर अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो एक ट्वीट सामने आया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे और इस्लामाबाद को टेक ओवर करेंगे। तो यकीनी तौर पे सुबह हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे और सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे निकल आएंगे और पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, जिसके हम बार बार जिक्र करते हैं कि इस किस्म की गलती न करे। जो मुसलसल एक किस्म की ब्लंडर्स किए जा रहे हैं और एक ब्लंडर के बाद दूसरा ब्लंडर किया जा रहा है, मुझे तो इस बात पे हैरानगी है कि इनके एडवाइजर कौन है। ये कौन एडवाइजर है जो इस किस्म के गलत मशवरे दे रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क को जानबूझकर एक कशीदगी और एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ धकेला जा रहा है। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करते हैं। पहले उनके खिलाफ आपने बगावत का मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। शहबाज गिल के साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मतलब आप इस वक्त जो लीडर हैं जिनको मिलियन पाकिस्तान इसका सपोर्ट हासिल है और उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन आएगा फिर पूरे पाकिस्तान से और हालात उस नहज पर पहुंचेंगे जहां से उसको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं होगा। आप देख ले कि इमरान खान ने उसी दिन इस्लामाबाद के अपनाइन पार्क में जो खिताब किया और आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और एक जो मोहतरम जज साहिबा है उनके हवाले से बात की, तो इमरान खान ने थोड़ा सा उनका जो लहजा है उन्होंने अपने अंदाज में उससे बात की कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि वो अपने वर्करों को मौलाना फजलुर रहमान के तरह कह देते कि आप तैयारी करिए और इनके खिलाफ अब हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं लीगल कार्रवाई करूंगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं थी और उसको इतना बड़ा इशू बनाया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें ये फैसला किया कि उनके खिलाफ तवीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी सवाल ये बनता है, अदलिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, तमाम जजिस साहिबान हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन यहाँ पे अभी सवाल ये उठेगा कि चंद दिन पहले जब पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की तरफ से एक गैर आईनी रूलिंग आ गई और फिर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब के सरबराही में एक बेंच ने उसकी हियरिंग शुरू की, तो उस वक्त पीडीएम के जो लीडर्स थे जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, एमल वली खान, उसके साथ साथ बाकी जो लोग थे, उन्होंने हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया और पाकिस्तान की चीफ जस्टिस और दीगर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था। उस वक्त यही बात हम कह रहे थे कि इनके खिलाफ
ایکشن ہونا چاہیے اور توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ان کے خلاف کسی نے کارروائی نہیں کی اور سارے لوگ بالکل خاموش رہے۔ آج جب عمران خان نے ایک بات کہی اور میرے ذاتی نظر میں انہوں نے جو لیگل کارروائی کی بات کی، لیکن اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اس نے اپنے دوسرے انداز سے بات کی، لیکن اگر اس نے بات کہی ہے کہ میں لیگل کارروائی کروں گا تو لیگل کارروائی کا مقصد یہی ہے کہ وہ عدلیہ کے اندر جا کر ان جج صاحبان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور وہاں پہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس میں میرے خیال میں اس سے عوام کے اندر ایک یہ تاثر ابھی چلا گیا، کیونکہ ابھی میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو اس پہ یہی ڈسکشن چل رہی تھی اور یہی بات کی جا رہی تھی کہ مطلب پاکستان کے اندر مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ وہاں پہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں نے کیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بالکل خاموشی رہی۔ اب عمران خان نے ایک بات کہی تو ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کی گئی۔ پھر آپ اس سے یقینی طور پہ یہ ایک بہت عجیب قسم کا صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپڈ ہوتی جا رہی ہے، اور چونکہ ہم جیسے لوگ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کو یقینی طور پہ دکھ پہنچے گا۔ سارے جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ جب یہی صورتحال دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں جمیل فاروقی جو جرنلسٹ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی، کچھ دیر کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پہلے یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد پھر وہ غائب رہی، اس کے بعد پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مطلب اس وقت پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اور جو تحریک انصاف ہے، دونوں ایک بڑے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا کے وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو سچ بولتے ہیں اور سچائی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے۔ ان کے خلاف مختلف کارروائیاں کی جا رہی ہے، ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑ رہا ہے، ایک مشکل صورتحال ہے۔ جرنلسٹ کو گرفتار کر کے ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ آپ شہباز گل کی صورتحال کو دیکھ لیں، ان کی کیا حالت بن گئی، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان پہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے وکیل نے یہ بتایا کہ جو اڈیالہ جیل کی میڈیکل رپورٹ تھی اور وہاں پہ پیش کی گئی ہے، اور اس کے اندر بقول ان کی وکیل کے کہ ان پہ تشدد ثابت بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود پولیس کو انہیں ریمانڈ پہ دیا گیا۔ تو یہ وہ کچھ سوالات ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ بھی گئی ہے اور سوالات بھی اٹھنے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا اور اس نے بڑی اچھی انداز سے بات کی کہ پاکستان کے اندر سیاست اور صحافت دونوں کا گلہ گھونٹ دیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو 90s میں تھا، یا دو شرب کی ایمرجنسی آ گئی اور ان کے مارشل لا آ گئی، جو صورتحال تھی سیم وہی صورتحال آج دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر جمہوریت اور قانون کے بالادستی کے لیے میڈیا اور سیاستدان ڈٹ نہیں جاتے تو اسی وقت تک یہ صورتحال اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان کے اندر۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محکومیت ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ کوئی بھی بندہ بات نہیں کر سکتا، اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میرے خلاف کب کارروائی ہوگی۔ تو دیکھیں پاکستان کے اندر اگر یہی صورتحال ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ ہم آگے جائیں گے اور ہمارا ملک ترقی کریں گے اور ہم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو یہاں پہ رول آف لا کو بالادستی دینی ہوگی، یہاں پہ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ نواز شریف کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، اسد زرداری کے لیے ان کے لیے ایک قانون ہے اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ ایک بندے کے لیے ایک قانون ہے اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہے۔ پاکستان کے اندر اگر یہی چیزیں چلتی رہیں گی تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یہ جو صورتحال اس وقت ملک کے اندر نظر آ رہی ہے، اس سے پاکستان
को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का ख़तरा है और पाकिस्तान मुसलसल एक इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और हम एक मुश्किल सूरत हाल की तरफ बढ़ रही हैं और इस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत करते हैं और अगर पाकिस्तान हमें प्यारा है और हम पाकिस्तान के इदारों के साथ मोहब्बत करते हैं कि पिछले 75 साल के दौरान ये इदारे बड़ी मुश्किल से इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो फिर हमें अपने इन इदारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर अदलिया को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कानून सबके लिए बराबर हों। फिर अदलिया को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ इंसाफ सबको मिले। ये ना हो कि वहाँ पे एक बंदे को एक किस्म का इंसाफ मिले और दूसरे को दूसरे किस्म का इंसाफ मिले, जो आम तौर पे आज मैं एतजाज हसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था और वो यही बात कर रहे थे कि कब तक मतलब पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल चलती रहेगी और कब तक पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। तो ये जो सूरत हाल है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त चूँकि एक गंभीर किस्म की सूरत हाल है, 3 दिन की एक राहदारी ज़मानत इमरान खान को मिल चुकी है और फिर उनको ये कहा गया है कि वो एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है उनके सामने पेश हो जाए। लेकिन ये एक चीज़ क्लियर है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आएंगे। ये बात हम पहले से कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। जो रिएक्शन आज सुबह मैंने आवाम के अंदर देखा है, तो मुझे यही लग रहा है कि अगर उनके ऊपर हाथ डाला गया तो फिर सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करेंगे। इसी वजह से हम तमाम इदारों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान, उसके बाद फिर हमारे लिए हमारी जान और हमारी फैमिलीज और हमारी दूसरी चीज़ें। मुझे तो पाकिस्तान सब अपने जान से ज़्यादा अजीज़ है, अपनी सारी चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ है और इसी वजह से मैं खुलकर बात करता हूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान अजीज़ न होता तो शायद मैं भी दूसरे लोगों की तरह कुछ उसी तरह खामोश रह जाता। लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए फ़िक्र है, पाकिस्तान के लिए तशवीश है और इसी वजह से मैं इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करें और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए और पूरी तौर पे नए इंतखाबात की तरफ चली जाए ताकि ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।